Physical part. The physical part. Sir. Magnitude. Physical quantity that are magnitude as well as direction. It's called that reliable second. Listen, एग्जांपल देला किए वेक्टर किए जाउछ हमें फिजिक्स रे पढ़ी सब कोन भी अरे वेलोसिटी मोमेंटम एक्सीलरेशन मेरा सब कोन वेक्टर लेखा फोर्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन मोमेंटम एटा एग्जांपल वेक्टर हला
With physics to physical quantity that have magnitude as well as direction. हम mathematics कौन बोले? A directed line segment. A directed line segment is called a vector. Like initial point. Initial point. The starting point of vector is known as the initial point of the vector. Next, terminal point. The end point of vector the end point of the vector is called the terminal point. Yeah. A directed line segment. A directed line segment whose initial point is capital and capital whose initial point is capital and its terminal point is B is represented by the vector B. Homogeneous nickname भी अच्छी है. Suppose AB vector में का small letter पे भी है. काला और A. यदि initial terminal point रे यदि आंसर देलो तारे capital box. Nickname जिन नाम रो जितने काला small letter पे. Next. Magnitude. The length of the vector. The length of a vector is called magnitude. Symbolically, it is denoted as
AB ର magnitude types of zero vector or null vector. Zero vector or all vector whose initial point and terminal points are coincide. It's called zero vector. Symbolically, it is denoted as zero vector টা বলে সিম্বল এর দিয়া লাগে বুঝলা মানে বি জোড় ভেক্টর তো না ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି zero vector fix ତ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବି zero vector ସେଟା ସିମ୍ବଲ ଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସବୁ ଦିଆର ଡେଫିନେସନ ଅନୁଯାୟୀ ନାଇଁ ପିଲା vector representation आएगा initial point terminal direction को मैं zero vector ର syntax देबो एई एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नीट्यूड देइछि तार इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट पूरा पॉइंट नहीं छ ताना आइले सेगुडा इनिशियल पॉइंट सेगुडा टर्मिनल तार वेक्टर रिप्रेजेंट करके लिखो ओके ना अरे इनिशियल पॉइंट ए तमरो इनिशियल पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट बी मो पे गाइडा जेतु जीरो वेक्टर तार इनिशियल पॉइंट जा टर्मिनल पॉइंट सेगुडा ताले ए पूरा हमारा এটা ইনিশিয়াল এটা সেকেন্ড এটা एग्जांपल इनिशियल पॉइंट और दैट कैटेगरी में से नेक्स्ट समोरे गुडा क्वेश्चन जीरो वेक्टर पर चारिटा ऑब्जेक्टिव पड़े तुम्हें एंट्रेंस दिखा और ब्लॉक में आइ ये तो मु पिलाने जीरो वेक्टर पर लमा आगु भी जाइनी तमे तो कोन करिवो पिलाने ऑब्जेक्टिव में गया हां करिवो इतने भय नहीं भय तमा दीटा खडे अछि चारिटा तुम एंट्रेंस तुझे नोट देखिबी माने नोट माने ता से जो नोट रे क्वेश्चन माने पिलाने कैपिटल लिखि हमर नोट खाते रे ग्रीन पेन हो कि ये लिखि दे देला फास्ट जीरो फास्ट चारिटा अछि पॉइंट बाकी दीटा खडे देखि आ जे दिना के आसीबो डाकी तो छाडतो काका हला कैंसिल
Zero vector is magnitude. The magnitude of zero vector is simple. No, zero vector is in the accuracy ହେଲା accuracy ମୁଁ ଜାଗା ତରେ ନେଇକି ଦିନ କରୁ ଚାକା ଲାଗିଲା ହେଲା ତାଇ ପାଉଛି next next unique 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 se sila kayak video unique vector का कौन सी unit vector vector whose magnitude is one unit whose magnitude is unit one is called unit vector. Symbolically, it is denoted as a cap yes. এটা representation meaning টা কোন করে magnitude 1 जो vector ର magnitude 1 সেটা লাই unit vector তার মানে তুমি বুঝিবা a vector যদি magnitude 1 হলে তাহলে সেটা unit vector next equal vectors two vectors a and b a vector and b vector small vector right single one that will have small letter a three that will have and capital two dimension 3 dimension axis plane that will be capital letters point that can have small letter right मतलब like a vector then that is single small letter every vector that will have capital right two vectors a and b are said to be equal if if they are slower or if they have same magnitude and same direction like co-initial vector
दो इनिशियल वेक्टर two or more vectors two or more vectors having same initial point is called co-initial vector. Next, co-terminal vector. ये यार मैंने जो co-initial vector एग्जांपल के तो initial point गोटा है ধরো এই স্টার্টিং হয়ে যাবে এটা ও না দেখে এটা ও এ ওটা এই স্টার্ট হলো ও বি ওটা এখানে হলো সি ও সি ওটা ইয়ার হলো ডি সো দে আর কো ইনিশিয়াল ভেক্টর স্টার্টিং পয়েন্টটা কোথায় নেক্সট কো টার্মিনাল ভেক্টর two or more vectors two or more vectors having same terminal point having same terminal point are called co-terminal vectors. আমার terminal point negative vector a vector having the same magnitude having the same magnitude that of a given vector of a given vector A and the opposite direction and the opposite direction that of A is called negative. Suppose এটা ধরলি A অন্যটা AP ভেক্টর তুমি ধরলি A ভেক্টর তাহলে BA কে দাও
B opposite direction asila, magnitude same, but opposite direction have to symbolically represent that is minus. So if AB is equal to A, then BA is equal to minus. Vector dala, तार ना दे ले vector, direction को वर्ड दिया, A रू दिया, कौन से रू दिया, कारण तू सेंटी वाले भूला हो, मुझे यार दे दे, तू कारण direction दे पढ़िया हो, यदि AB vector तुम दाइले A, जने आसी पचाला A, छुआ BA vector टा कौन? सही एक का जे AB जा BA, magnitude से, तू direction का अलग है, minus संग ହେଲା हमने सल्ला है तू पचाले मु पचाली पहिले लेखु जो मु बर्तमान ना देबी मन कर एबी रो ना दे मु खाली देछि एबी मु कहबी एबी इज इक्वल टू डैश बीए ओनली माइनस बुझला मु ना देछि ना ए माइनस करी तू को एबी टा तू बीए रे चाहू कन्वर्ट करिया तू लेखिबो माइनस बस एटा जो ऑब्जेक्ट एटा केते जगह हमर प्रॉब्लम सॉल्व करे तो बना दिया नहीं तो सेठी मेंशन करिए नेक्स्ट parallel vectors two vectors are said to be parallel if one vector is scalar multiplication of the if one vector is a scalar multiplication of if one vector is a scalar multiplication of the other value na wait say scalar hello example suppose A vector is parallel to B which implies A vector is a scalar that is A is equal to lambda where lambda is a scalar it is not equal to 0 may be positive or negative but not equal to lambda may be positive or negative may be positive or negative but not equal yeah next three three आगना जो है और वेक्टर की आगना three
1 में 1 भी चलिए और वेक्टर के बाद वेक्टर भी if the initial point if the initial point of a vector is not specified, it's called free vector. vector खूप आशीष कोणी कोणाला কিন্তু তার টার্মিনাল পয়েন্ট ও মনে রাখবে ঠিক আছে তো vector হিমালয় রয়েছে তাই ইনিশিয়াল পয়েন্ট আছে তোমার এই জায়গায় আছে এটা ମୁଁ ডিলিট করব ওটা তুমি নোন আছে সেটা অলগা করে তুমি না দেবো অলগা জেনারেলি আমাদের যে প্রবলেম সলভ করা হবে ମୁଁ ফ্রি ভেক্টর রে হেল্প ফ্রি ভেক্টর মানে তার ইনিশিয়াল পয়েন্ট ওটা কোথায় আছে আমি কই নাই যে জমা ইনিশিয়াল পয়েন্ট দ্যাট ইজ ফ্রি ভেক্টর প্রবলেম সলভ করার দরকার ফ্রি ভেক্টর মানে যাହାର ইনিশিয়াল পয়েন্ট তুমি জনা আইছি গোটা জায়গা কিন্তু তো জায়গা আইছি কোন সাইডে আসি তো জনা ইনিশিয়াল পয়েন্ট এই দেখুন মনে করুন আমরা এই চিত্রটা এটি ভাবে মনে করেন এই দুই ধরে ইনিশিয়াল পয়েন্ট জনা সিধে ক্লিয়ার ହେଲା ଯେମିତି ତମେ ଆଲଜେବ୍ରାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କଲାରେ ମାତ୍ର ପିଲା ତା ବାପା ବୟସରେ ଏତେ ମତେ ଏତେ କମ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଧରୁନ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏକ୍ସ ଧରି କରୁଛୁ ସେମିତି ଧରିବା ତାର ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆସି ଯୋଉଠୁ ଏ କାମ କିଛି ଆସିଛି ଟର୍ମିନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଚ୍ୟୁଡ ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଜଣା ମ୍ୟାଗ୍ନେଚ୍ୟୁଡ କେମିତି ବାହାରିବ ଏ ଭେକ୍ଟରଟା ଦେଖ ଯଦି ଦରକାର ହବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଚ୍ୟୁଡ ଧରିବା ଯୋଉଠି ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି ଲେଟ୍ କରିବ ଧନ ଶୂନ କହିଲା ଆମେ ଧନ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଛି ତା ବହୁତ ଧନ ଗଲା ଓ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଚ୍ୟୁଡ ନାଇଁ ଭେକ୍ଟରଟା ଦେଇଛି ଆମେ ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ନା ଯଦି ଲେଟ୍ ଧରନ এই যে যেମିତି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲେ ବାପା ତ ପୁଅ ବୟସରେ ଥିବ ଆମେ କଣ ଏମିତି ରହିବା ତାର ବୟସ ହେଇପାରିବ ନଉନ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ନାମ ମୁଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଢ଼ି ସେଇଆ ହେବ ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲା ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ର କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଜୁଲାଇରେ ଆଡମିସନ ହଉଛି କଲେଜ ଛୁଟି ଏଇ 5 ମାସ ହଉଛି ପିଲା ତମ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ଏଇ 5 ମାସ କିଏ ପଢିବ ଦେଶ ଆମର ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଆ ପଢିବ আরে শুনুন পরীক্ষায় ধরো 5টা চ্যাপ্টার 5টা চ্যাপ্টার সূত্র দিয়ে শেষ সারা করে এসা আমাদের গুড়িয়া গেলে পারে 30 কোর্স মানে এমনিতে সে 20 টাকা পড়ালে তো কথা বলে না এরকম পড়ে এই পড়ে এতে যে 5 মাস ତମେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲେ ତମର ସେଟା ପ୍ରେସର ପଡିବ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ ଜାଣେ ଯେହେତୁ ମତେ ପଡିବ ହଁ ଯିବି ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ମୋର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା ମାର୍କ ଅଛି 20 ରୁ 20 ଏଇଟା ଆଗେ ପଡିବ
আগে কন সূত্র আছে লেখা কন লেখা কি লম্বা এটা লিখতে হবে ಇದು এই হিসাবে আমি যদি আপনি ভালোভাবে দেখি মনে ইউপিং আর ফর্মুলা কর বেশি নাই আমি যদি এটা ভালোভাবে মনে দেখো দিন করে এটা পসিবল প্রবলেম হবে সেটা লং টাইম জন্য আর লং টাইম কম আছে অলগা সব চ্যাপ্টার বহুত গুড়া আছে ঠিক মানে 5000 পড়বে বুঝিলেন তথাপি ছুଆଙ୍କ ରହୁନି ସେକେଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ରହୁନି ରିଭିଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆମକୁ କମ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଶିଖିବ ଅପ୍ରୁଭ ମାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କେ କରୁ ସେଟା ସେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ମାସ ଆସିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆରାମରେ ପଢିବାକୁ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ସରିଲା ଆଜି ଧର ମୁଁ ଭେକ୍ଟର ଉପରେ ପଢିଲି ତମେ ଘରେ କେହି ଦେଖୁନି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କର ଆରେ କଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି କିମ୍ବା କଣ ଅଧିକା କହିଥିଲି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବ सेल्फ स्टडी यदि न करियो तबे रहो ठीक है तमे एक पर हां को सार बुझी गली हम जो प्रॉब्लम दिटा करू कलु कर देल काना गोटा एग्जाम दे गोटा देखि कर ई घरे पिला न आसी काना तमे देखो आप दी दिन पर जे करबा एटलीस्ट मैथमेटिक्स रखियन ब्लूर को तमे 10 टा प्रॉब्लम इस 11 टा में मोर लिटल आगे को चाहे तार समस्त बेसिक दरकार दशटा प्रोब्लेम को देखो तो मन को नजर रखो यार वो सीधे आगे का कोई भी नहीं जिससे तो है एनर्जी से फैक्टर से गाड़ी हो प्रोसेस एक मजा लगे चासी में और फिर प्रोसेस कितना कंपलसरी किसी पर এটা কেবল নিজের সেলফ স্টাডি আমার কোশ্চেন को আসলে আমি কেন পিলা ମୁଁ ଚାରିଟା ପଢୁଥିଲି ଆମେ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଘରେ କରିଦେଲ ଆଉ କିଛି ତମେ ଦେଖିବେ କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ତମର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସାର୍ ତ ଆପଣ ଟିକେ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ ଏ 5 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଅଛି ये जो चैप्टर से पढ़ो तो ताकि भी एग्जाम में मत करे केमिस्ट्री का पढ़ो से जान ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଯାହାର ହବ ତାର ଅର୍ଗାନିକ ମୁଁ ବଳି ଶିଖେ ଆମ ସାର୍ କୁ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆସେ ନା এটা ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ ବି ସେମ ଆମର ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁ ଆଗେ ବୁଝଉଛେ ତାପରେ ସେ ସାର୍ ଆମ ଗଲା अरे पीरियड ये से पांच कागज से कौन कोई एक पूरी ऐसी पढ़ी छु तू प्रैक्टिकल करिवो तू पढ़ी छु हां मारी में लिख दे नाइ कर बात माने से कबे तमे आसुन आछ पाठ पढ़ी जाय छि हां मारी में लिख दे पढ़ी न माने पढ़ आसे आनी कोन प्रैक्टिकल हो से कबे तमे अलग से प्रैक्टिकल आगे पढ़ी दे हम जो पढ़ी तार किसी क्वेश्चन पढ़ी पारी तो तार विषय को जान और एकदम फिजिक्स हो जो का प्रॉब्लम है बहुत तो जान न्यूटन को फास्ट ये शानदार रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन समस्त पढ़ी जे से कमल झाड़ी दियो से ये हाथ को गाड़ी ले काटी दिए कि ता भी पूरा स्टेप हो नहीं पिला नहीं हमें जो चालू तो सेटा को ना ମୁଁ ଯୋଉ ପଦ ପକେଇଲି ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫୋର୍ସ ବା ଆକ୍ସନ ପଛପଟା ଯୋଉ ଉଠିଗଲେ ସେଟା ରିଆକ୍ସନ କିଏ ପଡିବ ସେଟା କି ଅଛି କି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦି ତିନିଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଜି ଗୁଡା ପଡିବ କିଏ ଯଦି ଯାହା ଭରସା ସେ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଦି ତିନିଟା କଷ୍ଟ ଏଗୁଡା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଏଟା ସେଟା ଆଣି ପଡେ
ତମେ କଣ କରୁଛ ବହିରେ ଯାଇ ଦେଖୁନ ତମ ସାର୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ଦେଖି ପାଇବେ ये बोला विषय इधर सपोर्ट करना आपके लिए किसी एक सीबीएसई का बहुत बड़ा एक रिकमेंड है इन एनसीईआरटी की जो एलिमेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं जैसे कोई भी तरह पढ़िए तो सपोर्ट है तो इंडिया कोई को एनसीईआरटी बस एलिमेंट बहुत बड़ा कैसे करें और सेकंड ईयर ग्रुप एनसीईआरटी ग्रुप कंपलसरी मैं रिकमेंडेड बोल रेफरेंस कोई दे चाहिए लिमिट्स ना कोई से अदर्स ठीक है ऐसा होगा ये रेफरेंस कोई देखिए पढ़ी जाएगा दी सब बात देखिए ऐसे अच्छी है आप कौन कौन सा भी हां यार देखिए दिखाई हमें कॉलेज रे आके तो जान के ମୁଁ ପଢିଲାରେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଛୁଆ 4 ମାସ ପଢାଉଥିଲି ଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଜଣେ ପଢେଇବ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ସରିବ ଯାଏଁ ଶେଷ ଏବେ କି ତ 8ଟା ସେ 4ଟା ସରିବ ଶେଷ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ଘରେ ଏ ଯୋଉ କଲେଜ ରେ ତା ପଢି ହେଇଛି ଏ କଣ କରିବ ଛାଡ କଥା ଏଠି ଯଦି ଇରେଗୁଲାର ହବ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ନ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ତମେ ଯଦି ଆସିବ ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ସିନା ଖାଲି ଥିଓରି ଟା नेक्स्ट क्लास रे मोर आरंभ होई आ गोटे दिन पर आरंभ होई 15 मिनिट थियोरी 45 मिनिट से भी प्रोग्राम तमे से 15 मिनिट पर पिला आसी से कोन भी मैं बसी पीजी सर को से गोटा डेरिवेशन आरंभ कर दे तमे आसी किछ बुझि गई होला आ कर बसी तो सिंसियर तीनटा जिंस मोर प्लान पंक्चुअल रेगुलरिटी और सिंसियर ये तीनटा रख पिला देखो तमरा 10% देखो मस्त ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଲୋକାଲ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଘରକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇମ ରେ ଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲା କମ ହଷ୍ଟେଲ ଲୋକ ବାକି ବାହାର ଗ୍ରୁପ ଆସେ ଯଦି 10 ହଜାର ଟା ଛୁଟି ହଉ ଯାଇଥିଲା 10 ଛୁଟି ହଉ ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗଲା ବି ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେତେ ଏଇ ଦିଟା मैक्सिमम से 10 डेज घूमते थे हम आउट की एक हॉस्टल आता डिग्री तीन बोलो चेष्टा करो जितने कम दिया प्लान सेकंड ईयर जब नॉबल है ये तो भरा दिन मामू हो गई थी माउस हो गई थी एक बार छाड़ दिया तो गाड़ी निकल पहले पूरा डिजाइन आपका बहुत रहा बुझी गई जो ना नहीं को नौकरी में बाहर गई तो अभी भी नहीं आता तो चेष्टा करो कम करो ଏଇଟା ଯଦି ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବି ଏଇ ଯୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି 7ଟା ଲାଇନରେ ପଢଉଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିବ ପିଲା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ତାଙ୍କର ପୁରା ଗାଉଥିବେ କାହିଁକି ସେଇଟା ବୁଝିନଥିବ ଧର 3ଟା କ୍ଲାସ ପରେ ପୁରା ପଢେଇଲି ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ଯେ ଦିଟା କନଭର୍ଟ করে ଯୋଉ ନ ପିଲା ନ ଆସିବ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଇଏ ଏଟା ସବୁ ଦେବେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି चेष्टा करो पिला ସେଇଟା ବି କାଗଜ ଆମର ଯଦି ତମାରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହଁ ବଡ ହଉଛି ଆମ ବେଳେ ଯଦି ପିଲା ବାଳିକା ହଉଥିଲା ପାଠ ପଢୁନଥିଲା ତ ନା ମୁଁ ବାଳିକା ମୁଁ ବାପା ମା କାହାକୁ ଦେବୁ ତା ଦୋଷ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଜେନେରାଲ ନିଜ ପିଲା ଦୋଷ ଧର ଏ ସାଙ୍ଗ ଦୋଷ ତାକୁ ନେଇକି ଡାକି ପଳେଇଲା ପାଠ ପଢୁ ଅବିକା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଆମେ ଘୋଷାଡି ପଡୁ ସେଇ ଅବିକା ସାଙ୍ଗ ହେଲା ସିଏ ଖୁସି ହଉଛି ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଗୁଡା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତ ପଢୁଛି
यूज करा बिल्कुल कारण 80% भलो अछि 20% खराब खराब माने इन द सेंस जोरा गेम खेल हमर आखि सब बेले गेम खेल हमर नेचुरल सेटा को मिलियन देला ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ବୁଝିଲୁ ଘରେ ପାଠ ପଢୁ ମୋ ମା କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବୁଝିଲୁ ଘରେ ଆସିକି ତାର ଗୋଟାଏ କାରଣ ଶୁଣି ଇମିଡିଏଟଲି ତମେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କରିବି ଅନ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ଟା ପଢିଲି ଏ ପଢିଲୁ ବୁଝି ଗଲି ସାର୍ କହିଲେ ବୁଝି ନେଲେ बोलू सागे सागे जाई ताको सेम देखि बोल अन देखि मोर द केस सब जे 60% कर बुझी कारण सी सेतर इलाबोरेट करली हमें कोन करू ताको कोन करू माने कोन करू ट्रिक तो नै मु ना जो मते पढाई कि जीरो वेक्टर कोटा एग्जांपल ले पहिले 4 छटा दे इनली जीरो वेक्टर कोटा ए तुझे आउट 4 छटा दे तो तमे कोन करू ना सेल्फ स्टडी नेला एटा बुझगल हो मार घर गला तापर 2 दिन पर मन पड़ी गला एटा को करू तो जत्ते बेले पिला जीव और एक जिस बोल कि फाइनेंस बोल फाइनेंस रा पांचटा प्रॉब्लम करू तार ये रे पहिले जाच करू खर्चा कर बुझला जाय सांग सांग करे बुझ भाई काली की पके तो फॉर्मूला तो आगे बसले बड़ा रिजल्ट यूनिट वाइज और खाता ये जो रॉक खाता है क्या होता है तार रॉक खाता केमति होता है माने 60 रो ये होंगे ना ले सर ठीक है वर्क नोट करी लास्ट पेज तक छाड़ी लास्ट पेज तक छाड़ी then more vector is the question है दूसरा का सेकंड यूनिट के बिल को स्टार्ट कर दिया रही है और इंटीग्रेशन में पता है कि ना प्लान कार मोर मन रहेगा का मैं पढ़ गया मोर मन रहू ना फ्री के था इतना जे आगे बुझी कर दो प्लान का बेटर खेलेगा मतलब आगे पढ़ खेलेगा मतलब आगे बुझे देखि जाओ आगे दोस्तर रिमाइंड हो सीधा मन मन କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାଟା ସୂତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ଅଛି ମୋର ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ 7 ପେଜ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାରି ତେଣୁ ଖେଳ ହେଇଯିବ କୋଉଠି यार क्वालिफिकेशन फॉर्मूला केते आशा देती से मन रही यदि और खाता ये करो तो क्वालिटी नोट करते से फास्ट और लास्ट तेरे देखो पिला ने एनसी को 20% हो गेलानी ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କ ପିଲା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାତା କରି ଚାଷ टैक्स वाले से लेके मैंने ऑब्जेक्टिव देखा तो हमने उसमें 10 घंटे हो चैप्टर वाइज कर रियल को बुलेगा तो बोलो अब तार कौन दोस्ती का से भी दोस्त है हम मन रे कौन दे अछि ଆଉ ତାର କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ଆଶିଷ ତୋ ମା କହିଲେ ତୁ ଘର ପାଠ ପଢି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଭଲ ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରସ୍ के से ପାଇବ କରୁ ଘରେ ଟେ ଟ୍ରାଏ କର ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ପଢିଲି ଧର ତତେ ଏଠି କରିସାରିଲା ପରେ ତୋର ଡାଉଟ ରହିଲା ସବୁ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି କରେଇଲି ସେଇଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଘରେ ଦେଖି ଆगे ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା पर ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବହି ଦେଖି ହୁଏତ ତତେ ବହି ଧର ନ ଆସିପାରେ ହଁ ହଠାତ୍ ନ ଆସିପାରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି କଲୁ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଆଉ ଥରେ ଘରେ ଦେଖିବୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ବହି ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ତତେ ସେଥିରୁ 10ଟା 3ଟା ଆସିବ
ଆଉ ଯଦି ଏଠି ନ ମନେ ନ ଦେଖିଲୁ ହବନି, ଗଲେ ହବ ନ ଗଲେ ହବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ଓଡିଶା ଗାଡି ମଟର କରୁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ କରିବୁ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଛୁଆ ଗାଇଡ ସେଠିକି ଗାଡି ଆମେ ଗାଇଡ ମୋ ସାର୍ ମତେ ଗାଇଡ ମୁଁ ତୋର ଗାଇଡ ଗାଇଡ କାମ ହେଲା ପିଲାଟା ଗାଇଡ ମାନେ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଆଇଛି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପଢି ଯାଇଛି ପ୍ଲସ ଟୁ ଦେଖିକି ଆଇଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ଗାଁ ହଟା ପଡିଛି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବ ପଛରେ ଭାଇ ତେଣୁ ଆମ କାମ ହେଲା ସତର୍କ କରି ଆଉ ତତେ ଟାଣିବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଯିବୁ ତେଣୁ ମୋ ତୁମେ ଯୋଉ ସାର୍ ଯାହା କରିବେ ଆମେ କହିଦଉ ଏଇ ରୁଟରେ ଗଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛ ସେଇଟା ଭଲ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କଣ ଅଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବସିକି ପଢିବେ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବାକୁ ବସିବେ କାମ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ବସ ଇଚ୍ଛା ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପର୍ସନାଲ କହିପାରିବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହଉନି ଆମର ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ और आरंभ करेंगे तो दो चैप्टर में और आप ज्योमेट्री देखिए बड़े मॉडल फंक्शन मतलब हम जो दिखा धरी में मॉडल और ସେଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାର କଣ ଅଛି ଏଇ ମୋର କଣ ଅଛି ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ଧର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବ ଦି ଆଉ ଏ 5 ମାସ ଛୁଆ ମେନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ପଢ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆଉ ଯଦି ପିଲା ହଇରାଣ କରିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ପିଲା ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିବା ମୁସ୍କିଲ ତୁମେ ଦେଖିବ ଘରେ ତମ ମା ମାନେ ବି ଯଦି ସିରିଏଲରେ ଥରେ ପଶିଗଲେ 3ଟା କି 4ଟା ଏପିସୋଡ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯଦି 7ଟା ବାଜିଲେ ଠିକ ମାରିଦେଇ ରୋଷେଇ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କହ ସବୁ ଦେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆମ ବେଳେ ମନ ଅଛି ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ ମନ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ପଛରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକେଇକି ସେ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସେଇ ଟ୍ରେନକୁ ଛାଡିକି ସେ ପଳେଇଲା ଦେଖିବ ଟ୍ରେନ ଇଆଡେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲାଣି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସିନା ତେଲେ ମାନେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଅଲ ୱାର୍ଲଡ ର ମିରାକିଲ ସେଇଟା ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର ଛାଡିକି ଟ୍ରେନକୁ ପଳେଇଛି ସିରିଏଲ କେତେ ଗୁଡା ଅଛି ସେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି ବସ୍ ତ ଫାଙ୍କା ଯାଏ ମାନେ ପୁରା ଫାଙ୍କା କେହି ଲୋକ ନା କଟକରୁ ବସ୍ ଯାକ ଫାଙ୍କା 9 9:30 ଭିତରେ ବସ୍ 9:30 ବସ୍ ଫାଙ୍କା ସେମିତି ଆମେ ଘରେ ପିଲା ସିଧା ବସିଗଲେ ବାହାରି ଇଚ୍ଛା ହବ ତ କାରଣ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆପରେ ସଲା ଯେକୌଣସି